Teater Pijar mempersembahkan dramatisasi puisi Gersang, karya Dr. Anda Teti Gumiati, MPD, sutradara Jaro Ekyus Supriyatna. Selamat menyaksikan. Gersang, 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 gersang. Gersang, ketika tangan-tangan tak lagi bersahabat, sesak penuh hamparan, sisakan tanah dan ladang gersang, dan telah puas kita meradang. Ternyata bumi tercinta, sesak penuh hamparan, sisakan tanah dan ladang gersang, dan telah buat kita meradang. Bumiku malang, bumiku gersang, 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 bumiku
bumiku gersang, bumiku malang, 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 bumiku gersang, bumiku malang. Bumiku gersang, bumiku malang, bumiku gersang, bumiku malang, bumiku gersang, bumiku malang, bumiku gersang, bumiku malang, bumiku gersang. Terima kasih rekan-rekan semua. Kita telah menyelesaikan proses latihan di alam, juga proses penggarapan dramatisasi puisi Gersang, karya Dr. Gateti punya MPD. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu menjadi terus untuk proses berkesenian, karena dengan ketotalan yang kita mencoba menjadi apapun, inilah proses kreatif yang terus kita tunjukkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah cukup lama ku diam di dalam keheningan ini, kebekuan di bibirku, tak berdayanya tubuhku, dan ternyata